PMLN की एक्सटेंशन थी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के आंखों के तारे थे, जो आज भी आपके पास यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद हैं। अनवार काकड़ को, फैसल वाडा को और मोहसिन नकवी को मुझे बताएं किन्होंने अपॉइंट किया, किन्होंने इलेक्शन जितवाया। अगर ये इनके बकौल नापसंदीदा थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, तो इनको नॉमिनेट क्यों किया था उस वक्त आपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए, और आज आपकी कैबिनेट के वो मेंबर हैं। इसलिए इमरान खान कहता है कि इस मुल्क को जंगल का कानून बना दिया गया है और इस जंगल में एक बादशाह है जो अपने वायसराय के ज़रिए या अपने करंदों के ज़रिए या अपनी कठपुतलियों के ज़रिए उमूर ममलिकत चला रहे हैं, जिसके ज़रिए आपका जो 25 करोड़ अवाम है वो आज माशी तबाही से दो चार है। लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आज आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है और आगे ये कहा गया है कि अगले साल तक 1.5 करोड़ लोग मज़ीद सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और इसी तरह IMF ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट की है उसके मुताबिक आपके मुल्क को जंग ज़दा मुल्कों में शामिल किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिस मुल्क में आईन की हुक्मरानी नहीं होती, वो जंगल का कानून ही हो सकता है, वो जंगल का मुआशरा हो सकता है, वो तहज़ीब याफ्ता कौमों का मुआशरा नहीं हो सकता। किसी भी तहज़ीब याफ्ता मुआशरे में, किसी भी जमहूरी मुल्क में एक वोट की ताकत होती है जिसके ज़रिए यहाँ तब्दीली लाई जाती है। आप सब मेरे दोस्त गवाह हो, मीडिया के दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूँ। हाँ, वो सोशल मीडिया है, मैं उसको वबा नहीं कहता, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ। खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जिसने 8 फरवरी को सच दिखाया और PTI 180 से ज़ायद सीटें जीतने के बावजूद आज हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। मेरा हल्का ये हल्का है जहां हम खड़े हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में पीछे यहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था जहां प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर हाउस डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मुलाजिमीन ने भी वोट डाला। आप किसी से जाकर पूछ लें, बहुत भारी अक्सरियत से वहाँ से भी मैं जीता, पूरे इस्लामाबाद से, देहात से भी, शहर से भी 1,05,000 वोट लिया। लेकिन कठपुतलियों को यहाँ ईवान में भेज दिया गया। इसी तरह तीनों हल्के, इसी तरह पंजाब और इसी तरह कराची, इसी तरह बाकी हल्कों में। मैं समझता हूँ कि आज इंसाफ के ऊपर जितना बड़ा दाग और धब्बा लग चुका है, आज आपने देखा कि सारी रिपोर्ट्स पढ़ी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहबान जिन्होंने यहाँ ख़त लिखा है, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, मातहत अदलिया के और हाई कोर्ट के जज साहबान ने यहाँ ख़त लिखा है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पेशावर हाई कोर्ट ने यहाँ ख़त लिखा है। ये वो इंडिकेशंस दी हैं कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मुझे बताएं, अगर जजेस के रिश्तेदारों को वो हरास कर सकते हैं, अगर उनको धमकियां दे सकते हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा कर सकते हैं, जजेस को अपने ऑफिसेज में बुला सकते हैं, उनको डिक्टेट कर सकते हैं और उनकी फैमिलीज़ या उनके घर बेडरूम्स में जाकर के कैमरे लगा सकते हैं, तो मुझे बताएं यो करप्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनकी क्या मजाल थी कि उनके सामने वो स्टैंड करते। और इसी तरह मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ पिछले 1 हफ़्ते से जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला और जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार की ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चलाई जा रही है और जो उनके फैमिली के उनके जो वो कागजात या कोई भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिश किए जा रहे हैं, ये सिवाय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रियासती इदारों के कोई और ये काम नहीं कर सकता। इसलिए आज भी मैं एस्टेब्लिशमेंट को वार्न करता हूँ कि आप आइन और कानून की पासदारी में आ जाइए। ये अवामी इनकलाब जो 8 फरवरी को आया था उसको मान लीजिए, इस मुल्क को जंगल का कानून मत बनाइए, जो कि 25 करोड़ अवाम
آج اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن اس فیصلے سے آپ اختلاف کریں گے، زور زبردستی کریں گے تو جوانوں کے، نوجوانوں کے اور عوام کے نظریات ڈنڈے کے زور سے نہ ماضی میں کبھی تبدیل ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوں گے۔ اور دوسری اور آخری بات وہ یہ کہ میں آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ فل کورٹ بنائیے تاکہ لوگوں کو، ججز کو تو ملنا ہی ملنا ہے انصاف، تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق کے محافظ ججز ہیں، جب وہ سٹرونگ ہوں گے، ججز انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو لوگوں کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا۔ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے الیکشن درست نہیں کرائے تو آپ بتا دیں آپ کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے۔ آپ نے تو ہمیں 2 دفعہ سزائیں دے دی نا، 2 دفعہ سزا دے دی نا، تمہارے کیا خلاف کیا سزا ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال ان سے میں کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کی نائٹ کو 8 فروری کو پورے میڈیا نے دکھایا، آپ 12 بجے سے رات 3 بجے تک کہاں رہے؟ اس کا جواب مجھے آپ دے دیں، اور جب تک آپ وہ جواب نہیں دیتے اس وقت تک آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے۔ اور جتنا اس وقت پاکستان کی تاریخ میں متنازع ترین یہ الیکشن کمیشن ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کا 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پبلک، لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ ان خدمات کے سلسلے میں آپ اپنی ایکسٹینشن لے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہ چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے نہ اسی پارلیمان کو ایسا فیصلہ کرنا۔ بالکل توسیع نہیں دینی چاہیے تھی، توسیع دے کے بالکل غلطی کی ہے باجوہ صاحب کی، اور یہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں آلریڈی اپنی وضاحت پیش کر دی تھی۔ دیکھیں، اس وقت تک ایسی کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے۔ یہ حامد رضا صاحب کی اپنی ذاتی پروپوزل تھی، اور وہ پروپوزل ابھی تک نہ انڈر ڈسکشن آئی ہے نہ اس کے اوپر کوئی بحث و تمیز ہوئی ہے۔ کوئی مذاکرات نہیں جب تک کہ یہ کٹ پتلی اپنا اقتدار نہیں چھوڑتے۔ دیکھیں، عام آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ عدلیہ کے پاس جاتا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اگر وہ جج کسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے یا ان کے کسی کارندے سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا، مجھے یہ بتا دیں آزادی کہاں رہی پھر؟ دوسری بات، ججز نے لکھ کے دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ججز پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا عمران خان چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اس نے اس ملک کو معاشی استحکام دیا اور آگے اس ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے، مافیا سے نجات حاصل کرانی ہے۔ اس لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ ججز کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے تاکہ عمران خان کے خلاف فیصلے لیے جا سکیں۔